ओडिशा एजुकेशन जोन रे आपनको स्वागत करुछि। आजिर एही वीडियो रे आमे आलोचना करिबा ओटीटी प्रीवियस ईयर 2024 रो पेपर रो से सब गुरुत्वपूर्ण प्रश्न जहा बारंबार परीक्षा रे आसुछि। आज केवल प्रश्न रो उत्तर कहबानी बरं प्रतिटी विकल्प को विश्लेषण करिबा जहा द्वारा गोटे प्रश्न रो आपणकर चियाटी कांसेप्ट क्लियर हे जिवो। जो माने चैनल को सब्सक्राइब करना दयाकोरी सब्सक्राइब कर दिंतु एवं शेष पर्यंत देखंतु जहाँ आपणकर आगामी परीक्षा पाई अत्यंत उपयोगी हेबो। जो बारे ओटीटी प्रिपरेशन करजंती नियादी भाव देखि नियंतु। चलंतु देरी न करी आमे प्रश्न आरंभ करिबा। प्रथम प्रश्न पेडागोजी विभाग रु आसीछि। प्राथमिक विद्यालय रे बहुश्रेणी शिक्षादान व्यवस्था काहेकि थाए। प्रश्न पुणी थरे प्राथमिक विद्यालय रे बहुश्रेणी शिक्षादान व्यवस्था काहेकि थाए। ऑप्शन ए श्रेणी गृहर अभाव, ऑप्शन बी शिक्षकों को अधिक क्रियाशील करबा पई, ऑप्शन सी श्रेणी अनुपात रे कम संख्यक शिक्षक थिबारु, ऑप्शन डी श्रृंखला रक्षा करबा निमंते। यार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन सी श्रेणी अनुपात रे कम संख्यक शिक्षक थिबारु। देखंतु जेतेबेले जड़े शिक्षकों को एका सांगरे एकाधिक श्रेणी पिला पढ़ेबा पड़े ताहाकू बहुश्रेणी शिक्षादान कहुए। यह मुख्यतः शिक्षकों अभाव जो होता है। बुझीगला। चलतु आम परवर्ती प्रश्न आड़ को जीवा। परवर्ती प्रश्न हेउछि निम्नलिखित मध्यरु शिक्षार्थी केन्द्रिक शिक्षा रे कहार गुरुत्व अधिक। निम्नलिखित मध्यरु शिक्षार्थी केन्द्रिक शिक्षा रे कहार गुरुत्व अधिक। ऑप्शन ए शिक्षक, ऑप्शन बी शिशु, ऑप्शन सी विषय वस्तु, ऑप्शन डी परिवेश। यार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन बी शिशु। शिक्षार्थी केन्द्रिक शिक्षा रे शिशुर गुरुत्व अधिक थाए। शिक्षार्थी केन्द्रिक शिक्षा रे शिशुर आवश्यकता, आग्रह एवं सामर्थ्य को सबुठार अधिक प्राधान्य दि जाए थाए। बुझीगला। आम नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। परवर्ती प्रश्न हेउछि केउटी दक्षता भित्तिक शिक्षादान शिक्षण प्रक्रिया संपर्कित नुहे। केउटी दक्षता भित्तिक शिक्षादान शिक्षण प्रक्रिया संपर्कित नुहे। ऑप्शन ए पाठटी को केते गुड़िए छोट छोट एकक प्रकाश करा जाए, ऑप्शन बी दक्षता गुड़ी को सरल रु जटिल क्रमान्वय सजा जाए थाए, ऑप्शन सी प्रत्येक दक्षता पूर्व दक्षता उपरे आधारित, ऑप्शन डी समस्त दक्षतार शिक्षादान और शिक्षण कार्य एक संगे करा जाए थाए। यार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन डी समस्त दक्षतार शिक्षादान और शिक्षण कार्य एक संगे करा जाए थाए। परवर्ती प्रश्न को आम देखिबा। परवर्ती प्रश्न हेउछि प्रवेशिका परीक्षा क्यों प्रकार परीक्षा। प्रवेशिका परीक्षा क्यों प्रकार परीक्षा। ऑप्शन ए समाप्ति सूचक, ऑप्शन बी नैदानिक, ऑप्शन सी गठनात्मक, ऑप्शन डी व्यवस्थान। यार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन डी व्यवस्थान। देखंतु कोनोसी पाठ्यक्रम रे नाम लेखाइबा पूर्व शिक्षार्थीर पूर्व ज्ञान जानिया पई जे परीक्षा करा जाए ताहाकू व्यवस्थान मूल्यांकन कहा जाए। बुझीगला। चलंतु परवर्ती प्रश्न आम देखिबा। परवर्ती प्रश्न हेउछि केउटी परीक्षण रे एक साधन नुहे। केउटी परीक्षण रे एक साधन नुहे। ऑप्शन ए तदंत तालिका, ऑप्शन बी निर्धारण मापनी, ऑप्शन सी प्रगति पत्र, ऑप्शन डी गृह कार्य। यार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन सी प्रगति पत्र। देखंतु चेकलिस्ट, रेटिंग स्केल एवं गृह कार्य मूल्यांकन साधन होइथिबा बेले प्रगति पत्र हेउछि फलाफल एक रेकर्ड। बुझीगला। चलंतु आम परवर्ती प्रश्न को आलोचना करिबा। परवर्ती प्रश्न हेउछि केउटी शिक्षादान शिक्षण सामग्री संपर्कित नुहे। केउटी शिक्षादान शिक्षण सामग्री संपर्कित नुहे। ऑप्शन ए शिक्षादान शिक्षण को आनंददायक करिबा,
ऑप्शन बी निर्धारित समय विषयवस्तु समाप्त करवा। ऑप्शन सी शिक्षण पाई अभिप्रेरणा जागृत करवा। ऑप्शन डी वास्तव धारण उपर शिक्षादान करवा। यार सठिक उत्तर होउछि ऑप्शन बी निर्धारित समय विषय वस्तु समाप्त करवा। देखंतु टीएलएम रो मुख्य लक्ष्य होउछि पाठ को बुझिबारे सहज एवं आनंददायक करवा। केवल पाठ्यक्रम शेष करवा यार उद्देश्य नुहे। बुझीगला। चलंतु परवर्ती प्रश्न आम देखा। पुणी थे कहूँ जो मैंने चैनल को सब्सक्राइब करना दयाकोरी सब्सक्राइब कर दिंतु जहाद्वारा आपण एमती परीक्षा उपयोगी वीडियो गुड़ाक आम चैनल पाइपर। निरवच्छिन्न और सामग्रिक परीक्षण लक्ष्य होउछि निरवच्छिन्न और सामग्रिक परीक्षण लक्ष्य होउछि कोटा चार्टा ऑप्शन भितर कोटा। यार सठिक उत्तर होउछि ऑप्शन ए सामग्रिक विकास। देखंतु सी पिलार शैक्षिक एवं सहशैक्षिक उभय दिगर विकास उपरे गुरुत्व दे थाए। चलंतु आमे परवर्ती प्रश्न को देखिबा। परवर्ती प्रश्न हेउछि निम्न रे प्रदत्त केउ उक्तिटी सृजनशीलता संपर्क रे ठीक नुहे। ये जो चार्टा ऑप्शन देछि ये चार्टा ऑप्शन भितरु केउ उक्तिटी सृजनशीलता संपर्क रे ठीक नुहे। ऑप्शन ए सृजनशीलता सार्वजनीन। ऑप्शन बी सृजनशीलता मुक्त चिंता और दुस्साहसिक कार्य अटे। ऑप्शन सी सृजनशीलता और मेधाता प्राय सकारात्मक भाव संपर्कित। ऑप्शन डी सृजनशीलता और विद्यालय सफलता पारस्परिक भाव संपर्कित नुहंती। यार सठिक उत्तर होउछि ऑप्शन सी सृजनशीलता और मेधाता प्राय सकारात्मक भाव संपर्कित। बुझीगला। चलंतु आमे परवर्ती प्रश्न को देखिबा। परवर्ती प्रश्न हेउछि उभय पाठ्य और अन्यान्य सहपाठ्य भित्तिक सफलता परिमापन निमंते केउ मूल्यांकन पद्धति प्रयुक्त अटे। यार ऑप्शन गुड़िक है ऑप्शन ए व्यवस्थानिक। ऑप्शन बी सामग्रिक। ऑप्शन सी अभियोग्यता। ऑप्शन डी नैदानिक। यार सठिक उत्तर होउछि ऑप्शन बी सामग्रिक। चलंतु परवर्ती प्रश्न आम देखिबा। परवर्ती प्रश्न हेउछि निम्नोक्त केउटी एक निरंतर परिमापन नुहे। निम्नोक्त केउटी एक निरंतर परिमापन नुहे। ऑप्शन ए अभिप्रेरणा। ऑप्शन बी शिक्षण। ऑप्शन सी विकास। ऑप्शन डी वृद्धि। यार सठिक उत्तर होउछि ऑप्शन ए अभिप्रेरणा। चलंतु परवर्ती प्रश्न को आम देखिबा। परवर्ती प्रश्न हेउछि बांदुरांक मतरे निम्नोक्त केउटी पर्यवेक्षण आधारित शिक्षण एक प्रक्रिया नुहे। ऑप्शन ए आदर्श को संगठित करवा। ऑप्शन बी मनोयोग देवा और आदर्शगत प्रत्यक्ष उपलब्धि हासिल करवा। ऑप्शन सी आदर्श को मन रखिबा। ऑप्शन डी स्मृति शक्ति को कार्य रे परिणत करवा। यार सठिक उत्तर होउछि ऑप्शन ए आदर्श को संगठित करवा। चलंतु परवर्ती प्रश्न को आम देखिबा। परवर्ती प्रश्न होउछि अंतर्निवेशी शिक्षा केउथिरे विश्वास करे नाही। अंतर्निवेशी शिक्षा केउथिरे विश्वास करे नाही। ऑप्शन ए प्रभेद वा वैषम्य को ग्रहण करे और विभिन्नता को अभिनंदन जनाए। ऑप्शन बी विभिन्नता एक सामाजिक दायित्व ताहा ग्रहण करे। ऑप्शन सी व्यक्तिगत भाव शिक्षण करने प्रत्येक पिला पई लाभदायक। ऑप्शन डी असमर्थता एक सामाजिक धारणा यही धारणा भूल बा अग्रहणनीय। यार सठिक उत्तर होउछि ऑप्शन सी व्यक्तिगत भाव शिक्षण करने प्रत्येक पिला पई लाभदायक। देखंतु अंतर्निवेशी शिक्षा समस्त पिलांकु एकाठी पढ़ाइबा उपरे गुरुत्व दिए सेमानंकु पृथक करबा उपरे नुहे। बुझिएला। चलंतु आमे परवर्ती प्रश्न को देखिबा। परवर्ती प्रश्न हेउछि
ନିମ୍ନରେ ପ୍ରଦତ୍ତ କେଉଁ ଆଚରଣଗତ ଉଦାହରଣଟି ଅଭିପ୍ରେରଣାର ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଅଟେ? ଅପସନ୍ ଏ ପରେଶ ତାର ଅତୀତ ଓ ବର୍ତ୍ତମାନର ଐତିହାସିକ ଧାରାକୁ ସମନ୍ୱିତ କରିବାର ଦକ୍ଷତା କ୍ରମଶଃ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ଅପସନ୍ ବି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶୀତାଂଶୁ ତାଙ୍କର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଗିଟାର ବଜାଇବାର ଅଭ୍ୟାସ 1 ଘଣ୍ଟାରୁ 2 ଘଣ୍ଟାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଅପସନ୍ ସି ରୀତା ସର୍ବଦା ପଠନରେ ଖୁବ୍ ଆଗ୍ରହ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଅପସନ୍ ଡି ମନୀଷା ବହୁତ ଦିନୁ ଅଭିଧାନ ବା ଶବ୍ଦକୋଷରୁ ଅଜଣା ଶବ୍ଦାର୍ଥ ଜାଣିବାର ଅଭ୍ୟାସ ବିକଶିତ କରିଛନ୍ତି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି। ଅଭିପ୍ରେରଣା ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ହେଉଛି ଏଇଟା। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶୀତାଂଶୁ ତାଙ୍କର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଗିଟାର ବଜାଇବାର ଅଭ୍ୟାସ ସମୟ 1 ଘଣ୍ଟାରୁ 2 ଘଣ୍ଟାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ନିଜର ଆନ୍ତରିକ ଇଚ୍ଛା ଯୋଗୁଁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟର ପରିମାଣ ବଢ଼ାଇଥାଏ, ତାହା ହେଉଛି ଅଭିପ୍ରେରଣାର ଏକ ଶକ୍ତ ପ୍ରମାଣ। ବୁଝିହେଲା? ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ଶିକ୍ଷଣର ଅର୍ଥକୁ ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ଭାବେ ବୁଝାଇଥାଏ? ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ଶିକ୍ଷଣର ଅର୍ଥକୁ ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ଭାବେ ବୁଝାଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଜ୍ଞାନ ସଂରଚନା ହିଁ ଶିକ୍ଷଣ। ଅପସନ୍ ବି ତଥ୍ୟ ମନେ ରଖିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ହିଁ ଶିକ୍ଷଣ। ଅପସନ୍ ସି ପରିପକ୍ୱତା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହିଁ ଶିକ୍ଷଣ। ଅପସନ୍ ଡି ଶିକ୍ଷଣ ହେଉଛି ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବେ ବ୍ୟବହାରର ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଜ୍ଞାନ ସଂରଚନା ହିଁ ଶିକ୍ଷଣ। ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ଭିନ୍ନତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆମକୁ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ପାଠ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆପଣେଇବାକୁ ହେବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ଭିନ୍ନତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆମକୁ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ପାଠ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆପଣେଇବାକୁ ହେବ? ଅପସନ୍ ଏ ସ୍ପାଇରାଲ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ। ଅପସନ୍ ବି ଅନ୍ତର୍ନିବେଶୀ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ। ଅପସନ୍ ସି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାଠ୍ୟକ୍ରମ। ଅପସନ୍ ଡି କୋର୍ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଅନ୍ତର୍ନିବେଶୀ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ। ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ମେଧାବୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଏ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ଶିକ୍ଷା। ଅପସନ୍ ବି କ୍ଷୁଦ୍ର ଦଳ ଗଠନ କରି ଶିକ୍ଷାଦାନ। ଅପସନ୍ ସି ସମୃଦ୍ଧିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଅପସନ୍ ଡି ସମର୍ଥ ଦଳ ଗଠନ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି କ୍ଷୁଦ୍ର ଦଳ ଗଠନ କରି ଶିକ୍ଷାଦାନ। ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆମେ ଦେଖିବା। କେଉଁ ଯୋଡ଼ାଟି ଶିକ୍ଷଣର 3 ଉପାଦାନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ନୁହେଁ? କେଉଁ ଯୋଡ଼ାଟି ଶିକ୍ଷଣର 3 ଉପାଦାନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଏ ଆହରଣ ମନୋନୟନ। ଅପସନ୍ ବି ଆହରଣ ଧାରଣ। ଅପସନ୍ ସି ଆହରଣ ପ୍ରୟୋଗ। ଅପସନ୍ ଡି ଧାରଣ ପ୍ରୟୋଗ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଆହରଣ ଆଉ ମନୋନୟନ। ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ପାମରଙ୍କ ମତାନୁସାରେ ଶିଶୁଠାରେ ଆଚରଣଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କାହା ସହ ଜଡ଼ିତ ଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଯୁବକାବସ୍ଥା। ଅପସନ୍ ବି ଶୈଶବାବସ୍ଥା। ଅପସନ୍ ସି ଜଳବାୟୁ। ଅପସନ୍ ବି ବିକାଶ ବା ପୂର୍ଣ୍ଣତା। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ବିକାଶ ବା ପୂର୍ଣ୍ଣତା। ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଜନ୍ମ ପୂର୍ବାବସ୍ଥା ବା ପ୍ରାକ୍-ଜାତକ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ହାରାହାରି ସମୟ ଅବଧି କେତେ? ଜନ୍ମ ପୂର୍ବାବସ୍ଥା ବା ପ୍ରାକ୍-ଜାତକ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ହାରାହାରି ସମୟ ଅବଧି କେତେ? ଅପସନ୍ ଏ 350 ଦିନ। ଅପସନ୍ ବି 320 ଦିନ। ଅପସନ୍ ସି 310 ଦିନ। ଅପସନ୍ ଡି 280 ଦିନ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି 280 ଦିନ। ସାଧାରଣତଃ ଏହା 9 ମାସ 10 ଦିନ ବା ପ୍ରାୟ 280 ଦିନ ହୋଇଥାଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, 2 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ଯୌବନାରମ୍ଭ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସମୟକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? 2 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ଯୌବନାରମ୍ଭ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସମୟକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଶୈଶବାବସ୍ଥା। ଅପସନ୍ ବି ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା ବା ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋରାବସ୍ଥା। ଅପସନ୍ ସି କୈଶୋରାବସ୍ଥା। ଅପସନ୍ ଡି ଯୁବକାବସ୍ଥା।
ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା ବା ପ୍ରାକ୍-କୈଶୋରାବସ୍ଥା। ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ମାନବୀୟ ବୃଦ୍ଧିର କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଶାରୀରିକ ବିକାଶ ଧିମେଇ ହୋଇଥାଏ? ମାନବୀୟ ବୃଦ୍ଧିର କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଶାରୀରିକ ବିକାଶ ଧିମେଇ ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଶୈଶବାବସ୍ଥା, ଅପସନ୍ ବି ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା, ଅପସନ୍ ସି ପରବର୍ତ୍ତୀ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା, ଅପସନ୍ ଡି କୈଶୋରାବସ୍ଥା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା। ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ବୃଦ୍ଧି ଓ ବିକାଶର ଏକ ବାହ୍ୟ କାରକ ଅଟେ? ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ବୃଦ୍ଧି ଓ ବିକାଶର ଏକ ବାହ୍ୟ କାରକ ଅଟେ? ଅପସନ୍ ଏ ମାତୃଗର୍ଭରେ ଥିବା ପରିବେଶ, ଅପସନ୍ ବି ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା, ଅପସନ୍ ସି ଆବେଗିକ କାରକ, ଅପସନ୍ ଡି ଜୈବିକ କାରକ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ମାତୃଗର୍ଭରେ ଥିବା ପରିବେଶ। ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ଦେଖିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ବିକାଶର ଏକ ନିୟମ ନୁହେଁ? ମସ୍ତିଷ୍କରୁ ପାଦ, ପାଖରୁ ଦୂରକୁ, ଅପସନ୍ ସି ଦେଇଛି ପୂର୍ବାନୁମାନର ନିୟମ, ଅପସନ୍ ଡି ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାର ନିୟମ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାର ନିୟମ। ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ହର୍ଲକଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥାରେ ସାମାଜିକ ବିକାଶର ଏକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ନୁହେଁ। ଅପସନ୍ ଏ ବୟସ୍କମାନଙ୍କର ଅନୁମୋଦିତ ଆଚରଣ, ଅପସନ୍ ବି ସାମାଜିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ, ଅପସନ୍ ସି ସାଥୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳଣା ବାଣ୍ଟିବା, ଅପସନ୍ ଡି ସାମାଜିକ ଆଚରଣ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ସାଥୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳଣା ବାଣ୍ଟିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଖେଳଣା ବାଣ୍ଟିବା ଶିଶୁ ଅବସ୍ଥାର ଲକ୍ଷଣ, କିଶୋରମାନଙ୍କର ନୁହେଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି କୈଶୋର ବିକାଶର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? କୈଶୋର ବିକାଶର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ସେନ୍ସରି ମୋଟର ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ଅପସନ୍ ବି ପ୍ରାକ୍ ସଂକାର୍ଯ୍ୟଧର୍ମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ଅପସନ୍ ସି ସ୍ଥୂଳ ସଂକାର୍ଯ୍ୟଧର୍ମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ଅପସନ୍ ଡି ଆକାରିକ ସଂକାର୍ଯ୍ୟଧର୍ମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ସେନ୍ସରି ମୋଟର ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି କେଉଁଟି କାର୍ଯ୍ୟାଭିମୁଖୀ ଶିକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ଅପସନ୍ ଏ ଆଲୋଚନା ପଦ୍ଧତି, ଅପସନ୍ ବି ପ୍ରକଳ୍ପ ପଦ୍ଧତି, ଅପସନ୍ ସି ଅଭ୍ୟାସ ପଦ୍ଧତି, ଅପସନ୍ ଡି ବର୍ଣ୍ଣନା ପଦ୍ଧତି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ପ୍ରକଳ୍ପ ପଦ୍ଧତି। ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ମଣିଷର ଜାଇଗୋଟରେ କେତେ ଯୋଡ଼ା କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ରହିଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ 20 ଯୋଡ଼ା, ଅପସନ୍ ବି 22 ଯୋଡ଼ା, ଅପସନ୍ ସି 23 ଯୋଡ଼ା, ଅପସନ୍ ଡି 24 ଯୋଡ଼ା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି 23 ଯୋଡ଼ା। ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଦେଖିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ସାଧାରଣ ମଣିଷଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା କୌଶିକ ବା ବୁଦ୍ଧ୍ୟାଙ୍କ ପରିସର କେତେ? ଅପସନ୍ ଏ 80ରୁ 100 ବୁଦ୍ଧ୍ୟାଙ୍କ, ଅପସନ୍ ବି 90ରୁ 110 ବୁଦ୍ଧ୍ୟାଙ୍କ, ଅପସନ୍ ସି 100ରୁ 120 ବୁଦ୍ଧ୍ୟାଙ୍କ, ଅପସନ୍ ଡି 70ରୁ 100 ବୁଦ୍ଧ୍ୟାଙ୍କ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି 90ରୁ 110 ବୁଦ୍ଧ୍ୟାଙ୍କ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ପେଡାଗୋଜିର 30ଟି MCQ ଥିଲା 2024 OTT ପେପର୍ 1ର। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁଣି ଆମେ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବା। ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଦୟାକରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।